So, what's up mga katropa? Welcome back to my channel again. So, ayan, kagising ko lang 8 na. 8:05 like that, basta ganun. Tapos, yan. May gagawin tayo ngayon. Sila mama, ay sila Nay early. Pupunta dito. Kasi ang papagupit, sila mama, papariban. Gemas. So, ayan. Stress na ako, Lodi. Mga chills. So, ayan, guys. Magbabasa muna tayo. Tapos mamaya, papagupit. Sana, papagupit. Libre ta. Papalibre tayo kay mama. So, ayan, good morning sa inyo, mga katropa. So, ayan, na-stress na ako dito. CLG 2. Baka naman. Yan, so, ayan, let's go. Yeah, peace. See you later. Pagdating na early. Good morning ulit. Maghahanda lang ako. Dito pala ako tumingin. Ba't ako tumitingin sa screen? Dapat dito. Sige. Without you. So yan, nagbabalik na naman ako. So yan guys, nakaayos, hindi ako naligo eh. Yan, hindi ako naligo. Hindi kami naligo. So yan, magpapagupit na naman kami. Kasi mahaba na naman yung buhok namin. Wala akong makontent eh. Ito na lang. Yan. Happy Merry Christmas. Kape. So yan, yan, home service siya ngayon. So yan. Link below. Yan. Yan, Jun. Hello. Pasok. So yan, nandito kami sa bahay ngayon. Magpapagupit si mama, magpapariban. At ako magpapagupit din. At si Jared magpapagupit din. So ayan. Fishes. Wait. Bam! So ayan. Let's go, mama. Ayaw niya sa BG. Ayaw niya sa BG. So yan. Mumontage ba natin si mama? Montage! Ayan. Ayaw niya daw. Basta yan. Ayaw niya mag-montage. So yan, nagkakwento lang ako. Ay. Wala na naman akong magawa. Sige, kape muna tayo. Wait lang. Ay, gatas. Wait. Yan. Yeah, babes. Ay, babes na. While waiting. Gatas lang malakas. Yeah, wait. May katsuna. Nabubuli. Ito, sarap to pag i-dip-dip. Dip. Lick. Oreo. Lick. Bye. Let's go. Or lick. So ayan guys, namontage na natin si mama kahit ayaw niya. Magkabahon. So ayan guys, bibili ako ng mga kinapay para may merienda sila. So let's go, baby. Kahit baliw tayo nagsasalita dito sa kalsada, wala akong pake. So ayan guys, let's go.
So yan guys, nakabili na tayo ng mga cinnamon. Cinnamon ba to? Oh, cinnamon. So yan, let's go home, baby. Yan. What's up, MJ? What's up? MJ. That's MJ. Sasakyan. Let's go. So, papagupit na si Jared ata dun. Tapos ako. Yan, let's go. Yum. Sarap ng libre mga lodi. Pagkasama ng pamilya. Libre. Yeah. Dapat tumulong din tayo mga lodi. Huwag lang yung kain ng kain. Yeah. Be a good son. Oh, good son naman ako. And let's go. Uy. Bobo. Let's go. Cinnamon. Yan. Ay. Yan, open sesame. Let's go. Apprenticeship na pala. Let's go. Balik sa gatas. So yan guys. Ano pala Si Jared na. Yung pinakita, yung can fade na yun. So yan guys. Yeah. Yan. Papagupit na. So yan, ako yung next. Help naman, di ba? Yan, nanonood kami ng COD. COD lang malakas. Yan. Montage na. Mamaya. Para naman may highlights si Jared dito. Highlights sa guys. So yan, let's go. Montage. Pow, peace. So ayan guys, tapos na yung haircut natin. Wala, hindi ko pa ayusin. Ganyan. So ayan, papagupit yung kapatid kong bunso. Bonsoy. So ayan guys, yan. Nandito si mama. Maganda ba yung Christmas trap? Oh pala, tapos na si Jared, mauwi na siya kasi module. You know naman, magmo-module P man siya. So yan guys, let's go. Ha! Wala akong magawa. E di maghintay na naman. So yan guys. You know your thing. Hotdog. Yan, let's go in. That's my nanay. Yan. So yan guys. Dito ko na ito tatapusin yung vlog natin, Lodis. So yan. Papakita ko na lang pag tapos na si mama. Ending. Yan. Let's go. Please subscribe to my channel. Yan. Post the notification below. Ay, click them. And share. Peace out. Mix TV.
Pace! Flying pace! Oliver. Peace.